So chapter 3 mole konsep, kita ada 3 subtopik tapi kita akan sentuh untuk 3.1 iaitu Avogadro number and molar mass. Okay, so at the end of this lesson, you should be able to define mole in terms of mass of carbon-12 and Avogadro's constant, dan juga relate Avogadro's number with molar mass, molar volume of gas at room condition and standard temperature and pressure. Okay, so kita akan define apakah itu mole dan kemudian kita akan tengok macam mana kita nak convert di antara mass, number of particles dan juga volume of gas kepada mole dan mole kepada ketiga-tiga quantities tadi. Okay, so seperti yang kita tahu, kalau kita cakap a pair of shoes, maksudnya kita ada 2 individual shoes. Kalau kita cakap a dozen of eggs, maksudnya kita ada 12 individual eggs lah. Jadi sebenarnya ni adalah collective nouns. Sama juga dengan mole. Mole sebenarnya adalah collective noun untuk kita punya particles. Maksudnya di level chemistry, so kita akan gunakan 1 mole, okay? 1 mole of particles. So, bila saya cakap 1 mole of particles, kamu kena tahu bahawa the value is bukan 2, bukan 12, tetapi 6.02 times 10 to the power of 23 particles. Di mana particle boleh jadi atoms, boleh jadi molecules, boleh jadi ions. Okay. So, bila kita nak define mole, apakah itu mole in terms of the mass of carbon-12? Okay, let's say saya ada alat penimbang ni. Okay. Saya tak dapat jumpa alat penimbang yang cantik so saya jumpa alat penimbang yang murahan ni. Okay. So, bila saya letak bakul sana dan kemudian saya letak carbon-12 atoms ke dalam bowl kita ni, bakul pula. Okay. Dan kemudian apabila kamu punya balance tu ataupun alat penimbang tu telah menunjukkan 12 gram, itu bermaksud saya telah ada sebanyak 1 mole of carbon-12 atoms. Okay, so saya ada alat penimbang, saya letak bowl, kemudian saya masukkan satu carbon-12 atom. Tak logik tapi cuba bayangkan saya masukkan satu carbon-12 atoms sampai alat penimbang kamu menunjukkan 12 gram, maka saya tahu bahawa di dalam bowl tersebut there are already 1 mole of carbon-12 atoms. Okay, so di sini maksudnya adalah a mole is defined as the amount of substance which contains equal number of particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon-12. Okay, so kita kena cari satu elemen yang menunjukkan apa ni, yang seperti yang kita tahu kita gunakan carbon-12 sebab carbon-12 ni satu dia adalah carbon isotop yang stable dan satu lagi dia punya abundance agak tinggi. Jadi kita gunakan carbon-12 Okay, so bila saya gunakan carbon-12, saya letak di atas alat penimbang dan alat penimbang memberikan bacaan 12 gram. Maksudnya kalau saya kira satu carbon-12 atoms yang saya dah letak di dalam bowl tu tadi, saya kira kita akan panggil dia sebagai 1 mole. Okay? Itu adalah in terms of the mass of carbon-12. Okay, so kita tengok pula definition of mole in terms of Avogadro's constant. So, a mole is defined as the amount of substance which contains Avogadro's constant of particles. Maksudnya, bila kita cakap pasal satu mole, seperti yang saya cakap tadi, kalau saya timbanglah jumlah carbon-12 atoms yang saya dah letak di dalam bowl yang memberikan bacaan balance kita 12 gram tadi, saya kira satu-satu, saya akan dapat kira ada 6.02 darab 10 kuasa 23 carbon atoms dalam bowl tersebut. Okay, itu maksudnya. So, apakah kaitan dia? 1 mole sama dengan 12 gram of carbon-12 atoms sama dengan 6.02 times 10 to the power of 23 carbon-12 atoms. Ini apa yang saya masukkan tadi lah. Okay, 1 mole of carbon-12 atoms sama dengan 12 gram of carbon-12. Dan kemudian 1 mole of carbon-12 atoms bersamaan dengan 6.02 times 10 to the power of 23 carbon-12 atoms, individual carbon-12 atoms. Okay. Itu adalah apakah yang dimaksudkan dengan 1 mole. 12 untuk, kalau saya cakap pasal 1 mole of carbon-12 atoms, maksudnya 12 gram dan
dalam 12 gram itu kita ada 6.02 times 10 to the power of 23 carbon 12 atoms. Okay, so dan nilai 6.02 times 10 to the power of 23 atoms ataupun particles itu tadi dikenali sebagai Avogadro's constant. Cumanya saya tambah unit per mole ini. Ini bermaksud there are 6.02 times 10 to the power of 23 particles in 1 mole of that particle. Okay. Okay, so saya bagi contoh lagi. Sekiranya saya cakap pasal, tadi kita cakap pasal carbon 12 atoms kan? Kita juga boleh cakap untuk atoms-atoms yang lain. Let's say saya nak cakap pasal hydrogen atoms. So bila saya cakap 1 mole of hydrogen atoms, the actual number of hydrogen atoms in 1 mole of hydrogen is 6.02 times 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Kalau saya cakap pasal oksigen, 1 mole of oxygen atoms equals to 6.02 times 10 to the power of 23 oxygen atoms. Macam itulah. So 1 mole sama dengan 6.02 times 10 to the power of 23. Tak kisahlah atom apa sekalipun. Okay. Sama juga kalau kita cakap pasal molekul, sebab saya cakap tadi, particle boleh jadi atoms, boleh jadi molecules, boleh jadi ions. So kalau saya cakap pasal carbon dioxide molecules, so 1 mole of carbon dioxide molecules equals to 6.02 times 10 to the power of 23 carbon dioxide molecules. Okay? Kalau saya cakap pasal molekul apa lagi let's say kalau saya cakap 1 mole of hydrogen gas molecules. So, ia bermaksud there are 6.02 times 10 to the power of 23 hydrogen gas molecules. Itulah. Okay, kalau kita cakap pasal ion sama juga, iaitu kalau kita cakap 1 mole of sodium plus ions, itu bermaksud individually kalau kita kira 1 mole tu ada berapa? Kita ada 6.02 times 10 to the power of 23 sodium plus ions. So, 1 mole 6.02 times 10 to the power of 23, tak kira lah atoms ke, molecules ke, ions. Okay? Okay, so kita tengok pula apakah itu molar volume. Molar volume ini ada dua, iaitu standard temperature, nilai dia ada dua at standard temperature and pressure dan juga room temperature and pressure. Okay, so untuk standard temperature and pressure iaitu pada suhu 0 darjah Celsius dan juga 1 atm, nilai dia adalah 22.4 liter per mole. Okay, so maksud molar volume ini adalah in 1 mole of gas, there is 22.4 liter of that gas at standard temperature and pressure. Maksudnya pada standard temperature and pressure, iaitu 0 darjah Celsius dan juga 1 atm ini, in 1 mole of gas, the volume is 22.4 liter. Okay, so kalau saya cakap at STP, 1 mole of oxygen gas equals to 22.4 liter volume of oxygen gas. Okay, macam itulah. Okay. So apa-apa sahaja carbon dioxide. Kalau cakap pasal carbon dioxide at STP ataupun at standard temperature and pressure, 1 mole of carbon dioxide gas, the actual volume of the gas is 22.4 liter. Okay, tak kisahlah apa sahaja gas, kalau dia pada standard temperature and pressure, bila saya cakap 1 mole of that gas, dia punya volume adalah 22.4 liter. Okay, jangan salah unit Okay, so the second value for molar volume is at room temperature. So bila saya cakap pasal room temperature, the temperature will be 25 degree Celsius. Walaupun suhu bilik awak di rumah 30 darjah Celsius, abaikan. Pasang aircon tu sejuk Tapi apabila kita cakap pasal chemistry, room temperature and pressure, ia adalah 25 degree Celsius dan juga 1 atm. Jadi nilai dia lain sedikit iaitu 24.0 liter per mole. So maksudnya
Kalau saya cakap pasal gas yang sama, tadi saya cakap gas oksigen at standard temperature and pressure, 1 mole of oxygen gas, the volume is 22.4 liter kan. Tapi kalau saya cakap at room temperature, at RTP ataupun room temperature, 1 mole of gas, 1 mole of oxygen gas, the volume is 24 liter. Okay. Again, tak kisahlah gas apa pun yang awak nak cakap. Kalau kamu nak cakap pasal nitrogen gas, at room temperature and pressure, 1 mole of nitrogen gas equals to 24 liter volume of nitrogen gas. Okay. So, kamu kena associate kan dekat STP ataupun dekat standard temperature and pressure, 1 mole of any gas, the volume is 22.4 liter. Manakala at room temperature and pressure, 1 mole of any gas, tak kisahlah gas apa, selagi dia gas, dia punya volume adalah 24.0 liter. Okay. Ni apa yang saya maksudkan tadi lah. Saya cakap pasal nitrogen gas. Jadi at standard temperature and pressure, di mana suhu dia adalah 0 degree Celsius dan the pressure is 1 atm. So 1 mole of nitrogen gas is equals to 22.4 liter of nitrogen gas. So bila kita nampak liter saja kita tahu dia adalah volume. Okay, kemudian at room temperature, di mana the temperature is 25 degrees Celsius and 1 atm for the pressure. So 1 mole of nitrogen gas equals to 24.0 liter of nitrogen gas volume. Okay, itu maksud dia. Itu yang dimaksudkan dengan molar volume. Maksudnya 1 mole berapa volume. Okay, dan ini adalah khas untuk gas. Okay, jangan keliru dengan solution. Sebab solution pun ada volume juga. Nanti itu kita akan belajar dalam chapter yang seterusnya, iaitu chapter 4 lah. Okay. Okay, seterusnya kita nak belajar pula tentang molar mass. Tadi kita ada molar volume. Sekarang kita ada molar mass pula. Okay, so molar mass adalah mass of 1 mole of element or 1 mole of a compound lah. Okay, so seperti yang kita tahu, bila kita cakap pasal mass, unit dia mesti adalah gram. Okay. Tapi sebab dia adalah molar mass, jadi unit dia telah menjadi gram per mole. Okay, so bila awak tahu, bila saya cakap pasal molar mass saja, terus kamu ingat balik daripada chapter 2 hari itu, we already learn about the relative atomic mass ataupun relative molecular mass. Jadi, ada soalan ke? Ada soalan setakat ni? Tidak, sir. Okay. Bila kamu unmute tu saya ingatkan ada soalan. Okay, so hari tu kita dah belajar. Let's say kalau kita untuk nitrogen, dia punya relative atomic mass adalah 14 kan? Ada. Okay, so nitrogen relative atomic mass dia adalah 14. So kalau saya tanya apakah molar mass untuk nitrogen, jadi kita akan gunakan nilai yang sama. Cumanya bila molar mass kita ada unit kali ni, iaitu gram per mole. Okay, so relative atomic mass of nitrogen is 14.0. Molar mass of nitrogen is 14.0 gram per mole. Macam itulah. Okay, so apa yang beza je relative atomic mass dengan molar mass? Ada unit relative atomic mass sebab kamu compare dengan 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. Jadi kamu dah cancel out dia punya atomic mass unit tu kan, AMU ada tu kan. So relative atomic mass tidak ada unit, tetapi untuk molar mass kita ada unit, iaitu gram per mole. Okay, let's say kalau saya cakap pasal carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide Okay, so hari tu kita belajar AR untuk carbon adalah 12. AR untuk oksigen adalah 16. Okay, so kamu tak perlu hafal nilai ni tau, nilai relative atomic mass ni. Dalam exam dia akan bagi awak list.
Daripada list tu awak akan cari mana. Nanti saya akan bagi list tu supaya untuk memudahkan awak, okay, untuk gunakan nilai yang kita gunakan dalam exam lah. Okay, so relative atomic mass untuk carbon dan juga oksigen adalah, carbon adalah 12, oksigen adalah 16. Jadi kalau saya nak kira relative molecular mass iaitu MR untuk carbon dioxide, saya akan tambahkan so maksudnya kita ada satu carbon 12 dan kita ada dua oksigen, therefore 2 times 16. Jadi kamu akan dapat berapa? 44. Okay? Betul ke? Saya congak je ni. Ada siapa-siapa kira? Betul sir, betul. Betul Okay. Okay. So relative molecular mass tidak ada unit, tetapi bila kita cakap tentang molar mass, so again kita akan ada unit. Okay? Betul. So molar mass is equals to 44 gram per mole. Okay, so again saya nak tekankan di sini nilai relative atomic dan juga relative molecular mass adalah sama dengan nilai molar mass. The difference is relative atomic ataupun relative molecular mass tidak ada unit, tetapi molar mass ada unit, iaitu gram per mole. Okay, so kita ada unit saja. Okay, nilai dia masih menggunakan nilai yang kita kira from relative molecular ataupun relative atomic mass. Okay, so jadi apakah yang dimaksudkan dengan molar mass itu? Jadi saya cakap tadi, molar mass adalah the mass of an atom in 1 mole of that atom. Okay, so maksudnya kalau saya cakap 1 mole of nitrogen atom, the mass is 14 gram. Okay, so molar mass of nitrogen is 14 gram per mole. Gram per mole ni maksudnya adalah 1 mole of nitrogen atom, the mass is 14 gram. Macam itulah. Okay, kalau saya cakap pasal nitrogen molecule pula, 1 mole of nitrogen molecule, the mass is 24 gram. Okay, therefore, molar mass of nitrogen molecule is 24 gram per mole. Okay, this thing comes from definition of mole when we compare dengan the mass of carbon-12 tadi dan juga Avogadro's number tadi. Okay, di mana tadi saya jawab di mana 1 mole of carbon atom has the mass of 12 gram. Jadi molar mass of carbon adalah sama dengan 12 gram per mole. Macam itulah. Okay, temanya mass itu adalah untuk 1 mole of that atom ataupun of that molecule ataupun of that ion ataupun of that compound. Okay, so gram per mole itulah maksud dia. Mass for 1 mole of that particles. Okay. Jadi di sini kalau kamu macam kat sekolah menengah dulu, mungkin cikgu kamu ajar guna cara lain kot, yang segitiga tu kot. Ke kamu ajar, cikgu kamu ajar yang ni? Ke guna apa namanya? Labah-labah ke? Saya gunakan balai dibet So senang saja sebenarnya. Kat sekolah tu cikgu kamu ajar guna apa? Segitiga tu kan? Begini juga. Okey, bagus. Yang penting kamu masih ada ingat-ingat lupa Okey. Kalau ingat tu bagus Okey, so daripada sini ke sini maksudnya sekiranya the question give you mass and you want to find mole, kita akan bahagilah. Okey. So given mass, nak cari mole, kita akan bahagi. Okay, so mass bahagi molar mass. Mass bahagi molar mass, kita akan dapat mole. Particles bahagi dengan Avogadro constant, iaitu 6.02 darab 10^23 tadi, kita akan dapat mole. Okay, volume bahagi dengan molar volume, kita akan dapat
mole. Okay, manakala kalau daripada, if the question give you mole, nak cari pula quantities daripada mass, particles dan juga volume, kita akan darab, okay? So kita akan dapat mass, okay? So let's say the question give you mole, you darabkan dengan molar mass, kamu akan dapat mass, okay? Mole, kamu darabkan dengan Avogadro constant, kamu akan dapat particles. Mole darab dengan molar volume, kamu akan dapat volume. Terbalik sajalah ya. Okay, so kalau kamu tak faham saya punya gambar raja ladybird ni, kamu boleh tengok formula saya. If given mass, number of mole can be calculated by using this formula. Number of mole equals to mass divided by mass. If the question gives you number of particles, to calculate mole, kita bahagikan number of particles with Avogadro constant. Okay, so molar mass ni dia bergantung kepada molar mass of the particles lah. Okay, so mungkin dia boleh bagi awak atom, boleh jadi ion ataupun boleh jadi molecules lah. Okay, so it depends on what number of mole is given to you. Okay, ataupun what mass is given to you lah. Okay, dan untuk Avogadro constant, kita punya nilai adalah constant, iaitu sebab dia constant kan, so nilai dia constant, which is 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Okay, manakala if the question gives you volume of gas, number of mole can be calculated by dividing the volume of gas with molar volume. Di sini tadi untuk molar volume kita ada dua nilai Siapa ingat? Apakah nilai dia? 22.4 and 24.0. Okay, pandai. Okay, so standard temperature maksudnya 0 degree Celsius dan juga 1 atm. Jadi kita akan gunakan nilai dia 22.4 liter per mole. Okay, manakala untuk room temperature and pressure, the volume is, the temperature is 25 degree Celsius, room temperature kan, dan juga the pressure is 1 atm. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia tidak bagi tahu room temperature ke standard temperature. Dia just bagi the gas is at 25 degree Celsius. So kalau dia cakap 25 degree Celsius, you akan gunakan nilai RTP ataupun room temperature and pressure. Jadi nilai adalah 24.0 liter per mole. Okay, so sekiranya kita pergi seterusnya formula yang daripada ladybird tadi juga, cuma saya tulis dia dalam bentuk linear. Okay, so if given mole, okay, so kalau maksud ni pula, kalau soalan bagi awak mole pula, okay, so kalau soalan bagi awak mole, awak akan darabkan mole tersebut dengan molar mass, jadi kamu akan dapat mass. Okay, untuk calculate number of particles, sekiranya dia bagi awak mole, kita darabkan dengan Avogadro's constant. Manakala kalau dia bagi awak mole, nak cari volume of gas, you times the mole with molar volume. Okay, itu saja. So setakat ni kita dah ada 6 rules yang awak masih ingat. Kalau tak ingat, kena ingat. Sebab chapter 3 dan juga chapter 4 memang banyak gunakan calculations inilah. Okay. Okay, so habis. Jangan dulu sebab kita ada latihan. Okay, so quote of the day, memories are not recycled like atoms and particles in quantum physics. They can be lost forever. Jadi, cherish the moments with your family, your friends selama-lamanya. Dia takkan, mungkin tidak akan berlaku semula. Gitu. Deep tak? Kalau tak deep, nanti awak tanya Lady Gaga untuk saying yang lebih deep. Okay, so setakat ni ada persoalan? Tidak juga, sir. Tiada.
Okay, so kalau tak ada masalah, so kita buat latihan. Okay, nampak ni kita ada 12 soalan. Okay, so saya akan tunjukkan dua cara. Yang pertama sekali saya akan tunjukkan macam mana nak calculate ataupun how to find these values by using comparative data ataupun menggunakan mole konsep tadi. Lagi satu kita boleh gunakan rumus juga, formula tadi. Okay. Sebenarnya dua-dua tu diterima dalam exam dan kamu tidak akan hilang markah lah. Cumanya kamu kena tulis dia punya rumus. Kalau kamu gunakan formula, you have to write down the formula first before substitution. Okay, so let's proceed to the first question. Okay, so soalan pertama dia suruh awak calculate number of moles of sodium atom in 5.5 gram sodium. Okay, so kalau kamu ingat tadi saya dah discuss tentang di dalam 1 mole of sodium atoms kita akan ada dia punya relative atomic mass. Okay, the value of the molar mass is equal to the relative atomic mass. Okay, jadi kalau kita tengok kepada list yang saya akan bagi nanti, dalam list kamu akan dapat tengok nilai sodium punya relative atomic mass. Okay, so di sini saya nyatakan sajalah sebab dalam exam dia akan bagi, so kamu jangan risau. Okay, so relative atomic mass of sodium adalah sama dengan 23. Okay, so daripada nilai ini kita tahu bahawa the molar mass of sodium is also 23. Cuma dia ada unit iaitu gram per mole. Okay, so daripada sini dia tanya berapa mole dan dia suruh kita cari berapa dia suruh kita cari berapa mole di dalam 5.5 gram of sodium. Jadi 5.5 gram of sodium ini adalah mass. Okay, so comparatively kita akan comparekan nilai ini dengan the molar mass of sodium. Okay, so seperti saya cakap tadi, relative atomic mass of sodium, ini nilai ini tadi, adalah sama dengan nilai molar mass. So, molar mass of sodium adalah sama dengan 23 gram per mole. Okay, so daripada nilai ini, we know that in 1 mole of sodium, the mass will be 23 grams. Okay, so saya tulis 1 mole of sodium has the mass of 23 gram. Okay, so daripada soalan, dia bagi awak 5.5 gram. Okay, so di sini saya turunkan nilai ini ke dalam kita punya mass. Okay, so 5.5 gram sama dengan how many mole of Na. Macam tu. Okay, so saya tak tahu berapakah mole of Na dan the question asks you to find out the mole of Na. Jadi saya letakkan simbol X lah. Okay, so senang saja untuk selesaikan masalah seperti ini. So, untuk jadikan dia chemical equation, untuk cari the value of X, kita darab silang. Cikgu sekolah dengan awak pernah ajar kan teknik ni? Darab silang? Darab silang. Pernah. Okay, so 1 divided by X sama dengan 23 divided by 5.5. Jadi, X sama dengan berapa? Tekan calculator. 4.18. Berapa? 4.18. 4.18. Betul tak? 0.239. Ya, sama macam Ian. Yes. Okay. Kamu kena silangkan. Kamu kena apa? X ni bawa naik atas. Yang ni naik atas. 23 turun bawah kan? Susun balik ikut chemist untuk ikut matematik awak. So kamu akan dapat 5.5 divided by
23. Jadi kamu akan dapat 0.2391. Ambil 4 significant figures. Ingat dalam exam kena ambil 4 significant figures. Jadi ataupun 4 decimal places lah. Lebih mudah. Okay, so maksud saya 4 decimal places itu adalah selepas titik perpuluhan ni kita ada 1, 2, 3, 4 macam tu. Jangan bunda maksud saya. Okay, calculator awak akan keluarkan banyak value. So kamu ambil 4 decimal places. Okay, so 0.2391 mole of Na. Dah siap. Ini adalah jawapan awak. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh, good. Okay, so ada satu cara lagi seperti yang saya cakap tadi, iaitu kita gunakan rumus. Okay, so kalau kamu ingat soalan ni bagi kita mass dan dia suruh kita cari mole. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia suruh cari mass dan cari mole. Jadi apa yang kita kena buat? Number of mole sama dengan mass divided by molar mass. Okay, so ada satu cara lagi, iaitu gunakan rumus. By using formula, number of mole. Sir. Yeah. Yes. Adakah dia akan suruh kita gunakan comparison pair ataupun hanya using formula begitu? Specifically tidak pernah. Dia just So dia open saja kan, mana-mana boleh guna. Yes. Sebab tu saya jawab dua-dua. Tengok mana yang awak suka lah. Okay. So number of mole equals to mass divided by molar mass. Jadi kita nak calculate number of mole of Na sama dengan mass of Na yang diberikan daripada soalan, iaitu 5.5 gram bahagi dengan kita punya molar mass, which is 23. So 23 gram per mole. Dan kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat juga jawapan yang sama, iaitu 0.2391 gram. Sama tak? Sama kan? Okay, so mana-mana pun awak boleh guna. Syaratnya, sekiranya kamu nak gunakan formula, pastikan kamu tulis formula tersebut terlebih dahulu. Okay, jelas? Mole sir. Ini dia sir. Ya. Thank you. Betul Okay, so kita tengok pula kepada soalan yang seterusnya. Cuba try test. Sementara itu saya bagi awak nilai AR untuk nitrogen, 14, oksigen 16. Okay, so seperti biasa, kamu kena kira dulu molar mass of NO2. Kira relative atomic mass dia terlebih dahulu. So nitrogen 14 times 2. (46). Jadi molar mass okay, so daripada molar mass ni kita boleh buat comparison menggunakan mole dan juga mass. Okay, so 1 mole of NO2 has the mass of
46 gram. Jadi daripada soalan 10.5 gram of nitrogen dioxide mempunyai berapa mol? Satu over X equals to 46 divided by 10.5. Jadi berapa? Siapa yang dapat? 0.2283 mol. Okay, good. Okay, so sama juga sekiranya kamu nak gunakan formula, by using formula number of mole equals to mass divided by molar mass. Sekali ni kita nak mole of NO2. Jadi mass dia adalah 10.5 gram divided by 46 gram per mole. Okay, akan dapat nilai yang sama iaitu 0.2283 mole. Okay, so ingat satu lagi benda yang saya nampak pelajar suka buat adalah di sini kita letak unit mole, MOL adalah unit kepada mole, MOLE. Jadi di sini jangan letak MOLE, okay, sebagai unit. Unit untuk mole, MOLE adalah mole, iaitu MOL. Okay, jangan salah. Okay, next. Okay, so kali ni kalau kamu tengok, soalan ni dia nak suruh awak calculate number of K atoms di dalam potassium oxide. K atom saja. Dia tak nak potassium oxide molecules. Dia nak K atom saja. Okay, di sini ada sedikit satu tambahan step yang awak kena buat, iaitu kamu kena tengok how many moles of potassium atom present in potassium oxide. So based from this, okay, in 1 mole of potassium oxide, there is 2 moles of potassium atoms. Mana saya dapat 2 moles tu? Sebab K2. Okay. Dapat ke setakat ni? Dapat sir. Okay. Dapat, sir. So, daripada dia punya molecular formula, 1 mole of K2O, there are 2 mole of K atom. Sebab soalan nak K atom saja kan? Tapi ini adalah 2 mole. Okay, so sekarang ni apa yang kita kena buat lepas tu? Siapa ada idea? Kasih ratio dia sir. Okay, so kasih ratio. Okay, so seperti yang kita tahu, 1 mole of K2O akan mempunyai berapa banyak K atoms? 2. Okay. Kenapa saya tanya balik pada saya dah tulis? Sorry. Okay, 1 mole of K2O contains 2 mole of K atoms. Okay, so soalan saya ialah, in 1 mole of K2O, how many K atoms there are? Ada berapa banyak K atoms?
2. 2. Really? 4 maybe, sir. Kenapa 4? Sorry, sir. Kamu ni. Why? Why do you say 4? Why? Okay. Why? Okay, so kamu kena dengar soalan saya betul-betul because I'm asking you how many K atoms, bukan how many mole of K atoms. Tu sebenarnya keliru tak? Yang keliru Okay, so apabila kita cakap pasal number of K atoms, you have to remember that we have to times, kalau soalan ni kan bagi mole kan? So you have to times the value of the number of mole with apa? Avogadro's. Yes, pandai. Okay, jadi seperti yang kita tahu tadi, untuk calculate number of K atoms, the actual number of K atoms daripada mole, we have to times the value buah. Azizul, buah apa? Kamu ni pelik lah. Okay, so 1 mole of K atoms, 1 mole of K2O mengandungi 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 K atoms. Ataupun saya boleh cakap atoms of K. Okay. Kat sini faham kan? Sebab atas ni tadi, 1 mole of K2O mengandungi 2 mole of K atoms. Seperti yang kita tahu, 1 mole adalah 6.02 times 10 to the power of 23. Jadi kalau 2 mole of K atoms bermaksud 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, faham kan sampai sini kan? Faham. Okay. Okay, bagus. Okay, so seterusnya, masalah tak selesai lagi sebab adakah 5 gram of K2O adalah 1 mole of K2O? Kita tak sure. Okay, jadi kita kena carilah berapakah nilai of 5 gram of potassium oxide. Kita kena cari berapa mole of potassium oxide. Okay, so kita seperti yang saya ajar tadi, kita boleh gunakan rumus juga kan? So saya nak guna formula lah. So by using formula, number of mole equals to mass divided with molar mass. Jadi, number of mole of K2O is equals to 5 gram divided with, so daripada buku, potasium dia punya molar mass adalah 39.1 gram per mole. Jadi, saya tulis kat sini lah supaya kamu nanti nak ulang kaji sebenarnya kan. AR untuk K adalah sama dengan, berapa saya cakap tadi? 39.1 dan untuk oksigen adalah 16 Jadi dia punya molar mass adalah 2 kali 39.1 sebab K2O kan. So 2 kali 39.1 tambah dengan 16 gram per mole. Berapa sekarang? Um, 0.0531. 0.0531. Satu lagi? Ada ke tak nombor belakang dia? 0.5307. Kalau bundar jadi 8.
So 0.05318. Tak. Macam tu? 0.05308. Okay. Okay. So di sini saya nak tekankan, sekiranya perkara ini berlaku, kamu kena ambil 4 significant figure. Okay. Sebab tadi saya cakap, kalau awak ambil 4 decimal places, dia akan jadi 0.0530 saja kan? Sorry, 0.0531 saja kan? Jadi kalau perkara ini berlaku, kamu kena ambil ke belakang lagi satu. Yang penting dia ada 4 angka bererti. Okay, so kalau kamu tengok di sini, angka bererti itu adalah 5, 3, 0 dan juga 8. Kosong di sini, ini bukan angka yang bererti. Jadi you have to go further dan ambil the next value yang appear dalam awak punya calculator lah. Okay, so ini adalah number of mole of K2O. Boleh faham tak setakat ni? Boleh, Boleh, boleh. sir. Boleh. Okay, good. Okay, so sekarang ni kita dah dapat the actual number of mole of K2O. Jadi kita boleh gunakan nilai ini. Nilai ini kita nak gunakan untuk kita comparekan dengan kita punya sebelah sini. Okay. Okay, so tadi saya dah cakap 1 mole of K2O is equals to 2 times 6.02 times 10 to the power of 23. So saya copy. Kita copy sekali pula. Okay, so ini yang saya dapat tadi. Jadi, actually in 5 gram of potassium oxide, dia bukanlah 1 mole. Sebaliknya dia adalah 0.05308 mole. Okay, so di sini saya masukkan 0.05308 mole of K2O. Sekarang ni baru kita boleh cari berapakah the actual number of atoms of K. So, kita nak cari dekat sini. Berapakah atoms of K? So kita boleh gunakan darab silang jugalah macam tadi. Cumanya kali ini nilai dia lebih banyak So 1 divided by 0.05308 equals to 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 divided by X. Jadi X berapa? Berapa? Hello? Sekejap, sir. 6.3908 ke, sir? Berapa? 6 point? 6.3908 times 10 to the power of 22. Yes. Okay, bagus. Siapa tu? Isaac kan? Yes. Okay. So, kamu akan dapat jawapan dia 6.3908 times 10 to the power of 22 atoms. Okay. Ini jawapan akhir. Okay. So, kalau kamu tengok di sini, saya gunakan both comparison of mole dengan mole. Lepas tu saya kira pula from mole dengan atoms, di mana saya tahu 1 mole is equal to 6.02 times 10 to the power of 23. Tapi sebab di sini kita ada 2 mole of K atoms, jadi saya darabkan 2 dengan Avogadro constant kita. Jadi kita dapat nilai the actual atoms of K in 1 mole of K2O. Tetapi 5 gram of potassium oxide is not 1 mole of K2O. That's why
I have to find out the number of mole of K2O in 5 gram of it. Jadi saya dividekan mass of K2O dengan molar mass of K2O. Rupanya 5 gram of K2O, there are only 0.05308 mole of K2O. Sebab tu saya comparekan balik 1 mole of K2O sama dengan 2 times Avogadro constant of atoms of carbon, dan saya comparekan dengan 0.05308 mole yang actual daripada 5 gram ini tadi. Baru kamu akan dapat the final answer. So kena baca betul-betul soalan sebab kadang-kadang dia mudah macam atas tadi, mudah. Tapi yang bawah ini dia telah pun a bit complicated because the question yang pertama sekali, they ask you to find the number of atoms. Bukannya number of molecules of K2O. Okay, kalau nak calculate number of molecules of K2O, it is much easier. Okay, tidak perlu buat comparison yang atas inilah. Okay, comparison di atas ini sebab the question asks you, the question gives you the number of the mass of K2O, but the question asks you to find out the number of atoms of K. Dekat sanalah yang menyebabkan kita ada sedikit additional steps lah. Okay, cuba try pula untuk soalan ni. Relative atomic mass untuk nitrogen 14, hydrogen 1, oksigen 16. Okay, kali ini dia suruh calculate number of molecules dan dia telah pun bagi mole of molecules, okay? Mole of molecules. Jadi untuk soalan macam ni, dia tidak tanya specific atoms, tapi dia tanya the whole molecule. Jadi soalan ni adalah lebih mudah lah untuk awak jawab. Okay? So, apakah step yang pertama? Awak nak guna rumus ataupun nak guna comparison yang awak rasa lebih mudah? Formula, sir. Rumus. Okay, so formula ni. Okay, so by using formula, number of molecules equals to apa? Siapa ingat? 6.02 times 10 to the power of 23. Number of molecules. Tak, dia punya formula. Oh, Tunggu, jangan langkah. Okay, so number of ingat kalau molecules. nak guna formula, kena tulis formula. Okay? So number of molecules Mole times Mass. times itu apa nama dia punya Malam. Avogadro. Oh, inilah yang Dizul merepek avocado tu. Avogadro. Saya macam blur. Kenapa dia merepek kat tepi tu? Okay, saya tengok awak merepek apa. Okay, so Izul ni Avogadro. berapa ya? Avogadro's constant. Okay, so number of mole kita adalah 2.5. Okay, so 2.5 di sini. Darab dengan Avogadro constant kita iaitu 6.02 times 10 to the power of 23. Per mole. Tapi kita nak cari molekul kan? So per mole lah. Okay, so jangan lupa kat sini number of NH4OH molecules. So kalau kita buat terus macam matematik sampai bawah terus, kita awal-awal lagi letak the number of molecule of ammonium hydroxide tu. Ya, di mana? Di sini. So maksud saya Di macam sini? kita tidak tulis lagi formula dia punya rumus tu, lepas tu kita buat saya terus.
Okay, so ada macam ni, ada 1 tahun tu sebab dia marking kan diikut ni, diikut diikut pembahagian markah. So saya tak nak awak hilang markah sebab that last year there are 1 mark dedicated for the formula. So saya tak nak awak hilang markah dekat sana. Therefore, please formula. Boleh? Alright, sir. Okay. So, terusnya. Calculate lah. Berapa? 2.5 times 10 to the power of 23. Okay, so sepatutnya kamu akan dapat 1.505. Warna-warni pula saya punya. .505 times 10 to the power of 24 molecules. Macam tu. Jangan lupa ada unit sebab kita calculate molecules. Nah, dengan mudah. So sebenarnya kita tidak perlukan pun ini. Kan? Tak perlu pun kan? Relative atomic mass. Okay, jadi kalau kamu nampak dalam exam, dia bagi awak data-data yang tak perlu tu, awak kena tahulah, oh tak perlu guna. Supaya kamu tak hilang markah. Sebab nanti kamu pergi kira maths lah dan sebagainya. Yang kan the question is actually very simple lah. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Macam mana jawab ni? Kita suruh calculate number of moles. Dia bagi awak molecules. So again, kita boleh guna rumus kalau nak senang. So by using formula. Number of moles sama dengan apa? Number of particles Times Avogadro constant. Ya ke times? Ya. Divide. Divide. Kalau nak cari mole, divide. Ingat. Nak cari mole, divide. Macam tu. Kalau dia bagi mole, darab. Okay, so number of particles divided with Avogadro's constant. Jadi kita nak calculate number of moles of hydrogen gas. So, kita masukkan value which is 6.02 times 10 to the power of 23 molecules. So kita bahagikan dengan Avogadro constant which is 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Jadi kita akan dapat 1 mole. Siap. Senang ya? Senang tak? Senang. Senang. Okey, berapa? Senang, sir. Ada 7 soalan lagi Boleh? Okey, so kita tengok pula. Number of moles of oxygen atoms in 3.01 times 10 to the power of 23 molecules of ozone. Macam mana nak buat ni? Dia suruh cari number of moles of oxygen atoms Sedangkan 3.01 times 10 to the power of 23 molecules ni adalah untuk ozone, O3. Okay, so macam nak buat? Number of atoms. Number of molecule divided by Avogadro constant. Number of molecules divided by Avogadro constant, kamu akan dapat apa? Number of mole. Number of mole of apa? Of ozone. Yes, pandai. Okay, so kita tengok step yang pertama sekali adalah untuk kita calculate number of mole of ozone. Okay,
So kita gunakan formula. So number of mole sama dengan number of particles divided with Avogadro's constant. So sebenarnya kita cari number of moles of ozone terlebih dahulu. So number of mole of ozone O3 sama dengan 3.01 times 10 to the power of 23 divided with Avogadro constant which is 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Jadi kamu akan dapat berapa? 0.5 mol. 0.5 mole. Tapi kena ingat ini adalah 0.5 mole ni, this value belongs to the number of mole of O3. Sedangkan soalan ask you the number of mole of oxygen atoms. Okay, saja nak susahkan awak Okay, so apa yang awak kena buat sekarang ni ialah kita tengok kepada molecular formula of ozone di mana in 1 mole of ozone there are 3 3 of Apa? oxygen atom. atoms. 3 mole of oxygen atom. Jangan terus jadi oxygen atom tau. Salah nanti. Okay, so daripada sini 1 mole of ozone contains 3 mole of oxygen atom. Okay. So seperti yang saya cakap tadi, kita kena comparekan dengan the actual number of mole yang soalan bagi. Di mana soalan bagi awak 0.5 mole. Okay. So sekarang ni, sekejap. Sebelum tu kita tukarkan dahulu mole of atom tu terus kepada kita punya bilangan atoms. Okay, seperti saya cakap tadi, 1 mole of atoms, 1 mole of oxygen atoms equals to 6.02 times 10 to the power of 23 atoms of oxygen. Jadi kalau 3, dia akan jadi apa? 1 mole of ozone equals to, daripada 3 mole ni kita nak tukar kepada atoms. So, apa yang kita nak buat? Darab. 3 darab. Avogadro's constant. Yes, 6.02. Thank you, Alia. Atoms of oxygen. Okay, so sekarang ni barulah kita boleh compare dengan 0.5 mole of ozone. Okay, sebab itu yang dia bagi dalam soalan tadi kan. Okay, jadi 1 mole of O3 sama dengan 3 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms of O. Jadi kalau 0.5, so 0.5 mole of ozone sama dengan how many atoms of oxygen. So seperti biasa kita buat apa? Seperti biasa kita buat Darab silang. yes. Okay, so tak muat lah saya tambah. So, okay, 1 bahagi 0.5 sama dengan 3 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 bahagi X. So, berapa X? 9.03 times 10 to the power of 23. 10 to the power of 23. 3. Okay, thank you. Jangan lupa kita ada unit itu atoms of O. Setelah. Okay. Ataupun tadi, lepas kamu dah dapat ni tadi. Di sini kan, kamu dah dapat mole tadi kan. Kamu boleh gunakan
rumus lah. Okay, ataupun kamu nak gunakan ni pun tak apa. Yang penting kalau kamu tengok dekat sini, soalan ask you to find out the number of mole of oxygen atoms from ozone molecule. Sebab tu dia ada extra step di mana kamu kena cari number of mole of molecule terlebih dahulu. Kemudian kamu compare dengan number of mole yang ada pada asalnya, iaitu 1 mole of ozone contains 3 mole of oxygen atoms. Kemudian 3 mole of oxygen atoms tu kamu kena convert kepada number of atoms, iaitu kamu darabkan dengan Avogadro constant, dan kemudian kamu comparekan 1 mole of ozone dengan 0.5 mole of ozone, sebab soalan bagi 3.01 darab 10 kuasa 23 molecules of ozone. Okay, sebab daripada situ kita dapati bahawa it is actually 0.5 mole of ozone, bukannya 1 mole daripada soalan lah. Okay, so kita dapat this final value. Okay, settle. Try ni pula. Nah, kali ni saya bagi awak volume pula. Okay, untuk soalan ni tak ada perangkap sebab dia suruh calculate mole daripada volume of oxygen gas. Okay, so ni adalah volume. Siapa ingat apakah rumus untuk cari number of moles daripada volume? Volume of gas divide molar volume. Okay, good. So, number of mole equals to volume divide dengan molar volume. Dan molar volume kita kena ambil nilai apa? Berdasarkan soalan. 24. Okay, good. Sebab dia gunakan suhu bilik. Jadi dia adalah room temperature and pressure. Jadi molar volume kita adalah 24 liter per mole. Okay, so volume kita adalah 10.5 liter. So just substitute saja. Kita nak calculate number of mole of oxygen gas. Jadi volume kita adalah 10.5 liter. Kita dividekan dengan molar volume kita, which is 24 liter per mole. Jadi kita akan dapat the final volume berapa? Sorry, the final answer, which is number of mole, berapa? Kosong. Hello? Kosong. Hello, dengar. 0.43. Siapa tadi? 75. Masih tak? 4375. Betul? Yes. Ya. Betul Okay, dan unit dia adalah mole. Okay, so jangan lupa. Kita dapat answer kita. Ini soalan lebih mudah lah sebab dia suruh calculate number of mole daripada volume. So you just divide the volume with the correct molar volume. Pastikan kamu masukkan the correct molar volume lah. Jangan masuk yang lagi satu, kita ada STP Okay, so next. Number of atoms in 5 gram of silver. Number of atoms berapa? Dia bagi awak mass. Siapa ada idea? Bolehkah kita calculate directly? Tak boleh. By the way, relative atom. Tak boleh. Kenapa boleh? Cari mol dia dulu. Pandai. Okay, so relative atomic mass for silver adalah 107.9. Okay, so seperti yang kawan-kawan cakap tadi, saya tak ingat, tak sempat nak siapa yang tengok tadi. Nabila ke Alia? Tak sempat saya nak tengok tadi. Okay, so kita calculate dahulu number of mole. Okay, so number of mole
of silver is equals to mass divided with molar mass. Okay, so mass kita sekarang ni adalah 5 gram divided with molar mass of silver, which is 107.9. Kita akan dapat number of mole of silver. So berapa? 0.05. 0.05. Itu je? Bukan. Siapa tadi tu? Dia bunda. 463. 0.0434. Okay. 0.04634 mole. Okay, so again, ini adalah mole untuk silver dan kita nak cari number of atoms. Jadi, apakah step yang seterusnya? Number of atoms. Darab dengan? Avogadro constant. Yes, good. So, kita punya number of mole is 0.0. Jangan lupa kita punya rumus . Okay, so number of mole darab dengan kita punya Avogadro constant. So number of mole kita adalah 0.0464. Jadi darabkan dengan Avogadro constant, which is 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, so berapa? 2.7897. 7. Itu je? Times 10 to the power of 22. To the power of 22. 22. So, dan sebab kita calculate atoms, jadi jangan lupa kita ada unit atoms di sini. Okay. Ini adalah final answer kita. Okay. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, when the question gives you mass, you cannot directly calculate number of atoms. So, apa yang berlaku, you have to calculate the number of mole first, and then from the number of mole, kita darabkan dengan Avogadro constant to find out the number of silver atoms. Next. Ni sama juga sebab soalan bagi awak mass dan dia suruh calculate number of molecules. Jadi apa yang awak kena buat? Kena calculate number of apa? Mole. Number of mole. Yes. Mass divided with molar mass. Okay, by the way, relative atom mass of carbon is 12. Manakala hydrogen is 1. Okay, so mass kita ialah 2.5 grams. Okay, so untuk molar mass, kita ada 2 carbon, so 2 times 12 plus 4 times 1. Kita ikut dia punya molecular formula ni. Okay, so kita dapat dia punya molar mass. So berapakah kita punya mole di sini? .0.08929. Betul? Alia? Betul. Alia? Bukan. Okay. Avril Okay, so selepas itu kita
Itulah. Sebab gambar dia yang keluar kat bawah tu. Okay, so seterusnya kita nak calculate number of molecules. So number of molecules of C2H4 kita akan darabkan dengan Avogadro constant. So kita ada number of mole tadi. Darabkan dengan Avogadro constant. Okay, so mole kita adalah 0.0899. Darabkan dengan Avogadro constant iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Berapa? Masyita? Yeah, 5.375. 75. Exponent? Tak ada. 10 to the power of 22. 20. Okay. 5. Betul Okay. Next. Kali ni susah sikit balik. Di mana dia suruh awak calculate the number of carbon atoms. Okay. Dia suruh awak calculate number of atoms. Tetapi dia bagi awak mole of ethane. Okay. So seperti biasa kita tengok kepada dia punya molecular formula. Di mana daripada molecular formula kita boleh buat comparison of moles of molecule dengan atoms. Okay. So dari sini 1 mole of C2H5 contains berapa mole of carbon atom? 2. Okay, good. 2 Yes. Daripada sini kan? 2 kan? Okay, so 2 moles of carbon atom. Okay, so dekat sini kita tahu 1 mole sama dengan 6.02 times 10 to the 3, tapi 2 mole kita timeskan dengan kita punya Avogadro constant. So 1 mole of C2H6 contains 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms of carbon. Okay. Okay, so sekarang ni barulah kita boleh comparekan dengan soalan, sebab soalan bagi 0.05 mole of ethane. Okay, so kita ambil balik statement ni tadi, iaitu 1 mole of C2H6 contains 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms of carbon. Tapi soalan bagi 0.5 mole saja. So 0.5 mole of C2H6 contains how many atoms of carbon? Kita boleh buat apa sekarang? Kita boleh buat darab silang. So 1 bagi 0.5 sama dengan 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 divided by X. Jadi X sama dengan berapa atoms of carbon. Berapa? 6.02 times 10 to the power of 23. Sama dengan Avogadro constant kita. Okay. So kita kali ni steps tu lebih simple, tapi dia perlu juga buat comparison dengan 1 mole of that molecule to find out the number of mole of the individual atoms, because the question asks you to find out the number of atoms of carbon only, bukan je number of molecules of ethane kan. Okay, so Sir. yes.
Ya, Untuk comparison tu mau guna 3 garis kah? 3 garis boleh, 2 garis pun boleh. Oh, Tak ada oh. masalah. Okey. Okey, sir. Okay. Next. Soalan ni lagi susah. Dia suruh awak cari the mass of carbon atoms. Okay. Dan dia bagi awak mass of molecule. So 1.08 ini adalah untuk mass of quinine. Okay. So step yang paling simple sekali yang awak boleh buat adalah, sebab kamu tahu when you are calculating about chemistry, you have to have the number of mole. Okay, so pertama sekali awak calculate lah number of mole of quinine. Okay, so untuk relative atomic mass, untuk carbon 12, hydrogen 1, nitrogen 14 dan juga oksigen adalah sama dengan 16. So awak boleh calculate the number of mole of quinine daripada the mass of quinine di sini lah. Okay, so number of mole kita tahu mass bahagi dengan molar mass. So mass kita adalah 1.08 gram bahagikan dengan molar mass of quinine, which is 20 times 12 plus 24 times 1 plus 2 times 14 plus 2 times 16 gram per mole. Berapa skolastika? 300. 300? No, sir, no, sir. 324. 100? 1.08 divided by 324. So berapa? 1.08 324. 0.00. Okay, so janganlah bila awak tekan kalkulator tu, dia ada keluar eksponen tu, ambil je nilai eksponen tu. So kamu akan dapat je 3.333. Betul? Yeah. Times 10 to the power of negative 3. Jangan takutlah nak ambil apa? Ada eksponen ya. So ini adalah mole of quinine. Okay. Belum sudah lagi. Sekarang ni kita nak compare kan how many mole of carbon atoms in 1 mole of quinine. Sir, Ya. saya Yes. dapat molnya lain. Berapa tu? So, okay, salah. Saya baru perasan. Okay, tak apa. Sorry. Okay. Hati-hati tekan kalkulator. Okay, so seterusnya kita nak compare in 1 mole of quinine, how many mole of carbon atoms. Okay, so daripada kita punya chemical equation iaitu, daripada chemical formula which is C20H24N2O2, kita dapati bahawa there is 20 mole of carbon atoms. Okay, so kita buat dahulu dia punya comparison ataupun persamaan. So 1 mole of C20H24N2O2 contains 20 mole of carbon atoms. Tetapi daripada calculation kita tadi, 1.08 gram of quinine cuma mengandungi 3.3333 times 10 to the power of negative 3 mole of quinine. Jadi kita masukkan nilai di sini.
iaitu 3.3333 times 10 to the power of negative 3 mole of C20H24N2O2 contains how many mole of carbon atoms? Soalan minta mass of carbon so you don't need to times the mole here dengan Avogadro constant tau, sebab soalan bukan tanya how many carbon atoms tapi soalan tanya the mass of carbon atoms. Okay, so saya tak tukarkan 20 mol ni darab dengan Avogadro constant. So berapa nilai tu untuk ini? Kita buat darab sila. Okay, so berapakah nilai X kita? Berapa? 0.06667. Zero. 0.06667. 667. Okay. So kita dah dapat mole. Nak cari mass macam mana? Last step. Step yang terakhir. Darab. Darab dengan? Molar mass. Okay, good. Okay, so mass of carbon sama dengan number of mole darab dengan molar mass. So molar mass ni kita akan gunakan molar mass of carbon lah, sebab kita nak cari mass of carbon kan. So number of mole which is 0.06667 tadi, 0.06667 mole tadi, kita darabkan dengan kita punya molar mass of carbon iaitu 12 gram per mole. Sebabnya soalan suruh cari mass of carbon. So kita comparekan in 1 mole of quinine dengan carbon atoms, mole of carbon atoms present in 1 mole of quinine. Okay. So kita tahu in 1 mole of quinine there are 20 mole of carbon atoms based on the molecular formula. Dan kemudian kita comparekan pula dengan mole of quinine in 1.08 gram of quinine. Okay, so kita dapat 0.06667 mole of carbon atoms only. So kita dah dapat. So apakah final answer kita di sini? 0.8 gram. 0.83 grams. Okay, so temanya apa? Temanya baca soalan supaya betul. Kemudian kamu kena cari steps itu, the next steps depends on what the question asks. Sebab kadang-kadang dia bagi awak mass lah, kadang-kadang dia bagi awak number of particles lah. Okay, so you have to be careful. Jangan tersalah step, sebab kalau tersalah step nanti awak akan tak dapat jawapan akhir. Okay, last. Dia tanya volume, dia bagi molecules. Oh, ni senang juga. Okay. So kalau perkara ini berlaku, kita kena cari number of mole. Okay. Sebab dia bagi awak number of particles. Jadi daripada number of particles, kita nak cari mole macam mana? Bahagi. Ya. Bahagi dengan Avogadro constant.
So number of particles kita di sini adalah 3.01 times 10 to the power of 23 molecules bagi dengan Avogadro constant which is 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Okay, so nanti kita akan dapat berapakah mole. Berapa mole? .5. 0.5. Okay, so kita dah dapat number of mole, kita nak calculate volume dan kalau kamu tengok di sini dia ada mention at STP. Jadi, apakah nilai molar volume at STP? 22.4. 22.4, good. Liter per mole. Okay, so kita nak calculate volume of gas. Kita akan darabkan mole dengan molar volume. So number of mole times with molar volume at STP. Number of mole kita adalah 0.5 mole dan molar volume at STP adalah 22.4. So 22.4 liter per mole. Kita akan dapat berapa? 11.2 liter. Betul? Yeah. Okay.